ଏହା खूब लोकप्रिय सामग्री। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा दिस इज ए वेरी पॉपुलर आइटम। दिस इज ए वेरी पॉपुलर आइटम। ଏହା शीघ्र बिक्री हो जाए। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा इट सेल्स आउट क्विकली। इट सेल्स आउट क्विकली। मते 1 किलो चीनी दरकार। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा I need 1 kilo of sugar. I need 1 kilo of sugar. मते 1 पैकेट लूण दियंतु। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा give me a packet of salt. Give me a packet of salt. ଏହା खोला अछि कि ना पैकेट रे। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा is it loose or packed? Is it loose or packed? मते पैकेट रे दरकार। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा I need it in a packet. I need it in a packet. आपण ଏହା को भलो भाबरे पैक करंतु। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा प्लीज पैक इट प्रॉपर्ली। प्लीज पैक इट प्रॉपर्ली। मते एको कपड़ा बैग दरकार। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा I need a cloth bag. I need a cloth bag. ଏହା बहुत भारी। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा it is very heavy. It is very heavy. मु ଏହା बोही पारिबी नहीं। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा I can't carry it. I can't carry it. आपण घर को डिलीवरी करंती कि। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा do you provide home delivery? Do you provide home delivery? डिलीवरी चार्ज केते। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा how much is the delivery charge? How much is the delivery charge? मु ऑनलाइन रे पेमेंट करिबी। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा I will pay online. I will pay online. मोर पेमेंट होई गला। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा My payment has been completed. My payment has been completed. दया करी जांच करंतु। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा Please check. Please check. मते रसीद दियंतु। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा Please give me the receipt. Please give me the receipt. मु ଏହା को बदलाई पारिबी कि। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा Can I exchange this? Can I exchange this? ଏହା खराब होई जाईची। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा It has gone bad. It has gone bad. मते अन्यटी दरकार। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा I need another one. I need another one. ଏହା आजिरो सर्वश्रेष्ठ ऑफर। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा This is today's best offer. This is today's best offer. आपनको दुकान केबे बंद हुए। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा When does your shop close? When does your shop close? आपनको दुकान केबे खोले। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा When does your shop open? When does your shop open? मु पुणी आसीबी। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा I will come again. I will come again. आपनको सह किना कटा करी भलो लागिला। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा It was nice shopping with you. It was nice shopping with you. धन्यवाद पुणी देखा हबो। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा Thank you. See you again. Thank you. See you again. आपनको दिनटी भलो रे कठू। ଏହା को हम इंग्लिश रे कहिबा Have a nice day.
ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ମୁଁ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ। ଆଇ ଏମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ। ଆଜି ମୋର କିଣାକଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମାଇ ସପିଂ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁଡେ। ମାଇ ସପିଂ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁଡେ।